Stress ka ba sa work or nangita kag lugar nga maka-unwind kauban ng imong pamilya o hinigugma? Dili na kaangay mabalaka kay for today's video naanapod mi diri sa Ubong Spring, located in Dalaget, southern part of Cebu. Sa dili pa ka maabot sa kaliguanan, mobayad do sa kag entrance fee inig pasuludan nimo gikan sa highway. Ang entrance fee kay 20 pesos, 10 pesos para sa motor parking. Aside niya na, pwede pod kaayo kang magdala og pagkaon diri soft drinks og ilimnon. Wala na tay daghan pang istorya, muadto na ta sa ubos. Kay kaning ako ang kauban, perte na ning laguta o utuma. Kay manayuman unta mi diri. Unya kay perte man akong dugaya, aw unto nang naabot diri Mao din ni ilahang agyanan og extra careful lang ta nga moagi diri kay medyo danlog ang ilahang hagdan. Unya kay ganahan man siya moadto sa atbang, aw aray lang ta agi diri. Wala raman ta ni bayad og tables and chairs kay kanilaging nagdali sadta kunuhay na apay adtoon lain pero nakulangan sa oras aw maghapin lang ta diri unya kay gusla naman aw magmikos-mikos lang sa ta diri. Pag humana na mo kaon, matik nagpalupad na dayon og drone para makita ninyo ang ambience diri og unsa kanindot ang ilahang lugar, labi na kini mapuno sa daghang tawo, musamot kanindot og kaaligri ang lugar.